كورات خطات التسجانال سلامات مستر زيل هزاونتي زلعالة عامي إنجليزية كهلوم علمهم تمرتاوي فيديوهات بمدلاو حقست مصحفت بمدلاو لعول صعرنا غوري ركو زي السبوكن انجلش فوليوم 1 كاب كيجي كساب رابعين زلو هصانات بعقمهم مستدالوت زررب نخخلو حغازي زخونت مصحف زي الانجلش كاب كيجي كساب رابعي ساينساوي ميلا انابا انجلش نخخلو حغازي زخونت مصحف زي السبوكن انجلش فوليوم 2 كاب 50 لعل زلو تمارو زررب نخخلو وسان زخونت مصحف زي الجرامر زي الساينس بمعداك يوتيوب شانلنا سبسكرايب لايك شير بمقبار تيك توك اكاونتنا سبسكرايب لايك فولو بمقبارنا كل كباصح اجامو ميبركتو اوكي اذا فيديو كابشاد شاين لعلي اسكا شامنا يزلو تمهارو كتقامولا استدالوتي سلازي سيلف انترودكشن informal تولل انتي مالتي informal so communication could be formal as well as informal so formal እንብሎ እንታይ ማለት እዩ بعدما مس زعابينا مس نخبرهم سبات እንገብሮ communication formal ይባል informal communication ግን مس عرفتنا بعدما مستا ወይ ከዓ بعدما محازنا مس ዝኾኑ بعدما مس ዝቀርቡና እንገብሮ communication እዩ ወይ ከዓ مس ዝቀርቡና ኣሕዋትና እንገብሮ communication عرفتنا እንገብሮ communication so informal expression self introduction informally how do we introduce ourselves formally بقدام رينا may I introduce myself can I introduce myself إلنا سمنا أول نقلص may I introduce myself I am إلنا سمنا نقلص can I introduce myself I am إلنا سمنا نقلص سلازي informal expression زبهالو خانتايو سلازي هذا بعدما كندانا زخون سبر خيناس كميل لعينا نفالط كميل لعينا عرسنا نقلصلو or نقلصلنا so let's go informal expression or expressions so what are the informal expressions we can say hi Faris that's well salam Faris يزبحال يقولوا hi Faris hi الناس سمنا تتزاري الناس نتسمتاي نقبر لنا عرسنا نفالط لنا مالي or we can say hello Faris hello إلنا Faris انت إلنا hello إلنا شمنا ندحر تزاري الناس informally سمنا نقر لنا introduce نقبر لنا عرسنا مالي or hi I'm Faris كنقول كعنا خلينا so possibly زي أطرح زي كونس hi I'm Faris سلام Faris يزبهالنا لنا مالي hi I'm Faris سلام Faris يزبهال hi my name is Faris سلام سمي Faris يزبهال so we can use either of this كابزيوم حد يوم كنت تقام نخلينا hello Faris hello I am Faris hello I am Faris يقول له so Faris يزبهال إلو سمو يفالتلنا له مالت hello my name is Faris hello my name is Faris so informally كابزي يوم حد يوم تطعيمناس عرسنا كنفالت نخيلنا مالتي اوكي تزغننا ياسب تايلي يملسلنا تزغننا ياسب تعرسنا نقلصلو زلنا سبكه تايلي يملسلنا let's go هاي نيات ስለዚህ ሃይ ፋሪስ መስበለስ ሃይ ንያት ሰላም ንያት ይዝባሃል ትለላ ማለት ሃይ ፋሪስ ሰላም ፋሪስ ይዝባሃል ይልዋ ሃይ ንያት ሰላም ንያት ይዝባሃል ሄሎ ፋሪስ ሄሎ ንያት ሄሎ ፋሪስ ይዝባሃል ይልዋ ሄሎ ንያት ይዝባሃል ይላት ሃይ አም ፋሪስ እንትልዋ ሃይ አም ንያት ሄሎ አም ንያት ሽክን ይል ማለት ነው حاديو متقام تخليها من كابسل استي حاديو سكن من لسكلنا هاي my name is نيات هاي I'm نيات هاي نيات كيلات ملسلنا تخلياتها introduce نقبرها عرسنا نفالت أزلنا or نفالت أزل أكل so كن من لسكلنا بزيوم حاديو من تحتيتنا حدثة
ሃይ ኢልና ስምና ንገልጽ ሄሎ ኢልና ስምና ንገልጽ so hi I am ኢልና ስምና ነእቱ or my name is ኢልና ስምና ነእቱ or simply ስምና እውን ክንገልጽ ንኽእል ኢና so this is informal expression okay so da narina nina bza hi ilnas informally kemi gerna ንሰብ ዓርስና ነፋለጥ እዩ ሃይ ኢልና ስምና ንገልጽ so ሃይ ኢልና ስምና ክንገልጽ ከልና እቲ ካልእ ሰብ ዘግነነዮ ሃይ ኢሉ ስሙ ይገልጸልና so ታ ጌርናልና ተፋልጥናለና ማለት ሄሎ ኢሉ ስሙ ይገልጸልና ሃይ ሄሎ ኢልና ስምና ተገልጽናሉስ ሄሎ ኢሉ ስሙ ተገልጽና ተፋልጥናለና ማለት so hi I am Mr. Zil the author of Zil books أصفح بالنها أنا مستر زيل يزبها ناي زيل مزحفتي صحافي دراسي هاي I'm Mr. Zil the author of Zil books أنا مستر زيل ناي زيل مزحفتي دراسي ويكعد صحافي hello I'm Mr. Zil the author of Zil books my name is Mr. Zil the author of Zil books I am Mr. Zil the author of Zil books so Mr. Zil the author of Zil books كولي خالي so كم زين دحريلس تزفالته زلخ تعرسي زقلت أقول زلخ سب فايزو لني so خابزيهم حارب تطقيمة Hi I am Nihat the principal of Zil school so Nihat انتهي لا Nihat يزبهال ناي Zil school principal Zil school ناي Zil school principal يتولنا hello I am Nihat the principal of Zil school إلى تمنسلي hi my name is Nihat the principal of Zil school hello my name is Nihat the principal of Zil school hello Nihat the principal of this school ስለዚህ ካብዚኦም ሓዲኦም ከዓ ተጠቂምና ነዘብዚኣ ሚስተር ዚል ኤክስፕረስ ዝገበረልና ዓርሱ መልሲ እንምልሰሉ ማለት እዩ ስለማዓንቲ ኢንፎርማል ኤክስፕሬሽን ርኢና ኣለና ኢንፎርማል ኤክስፕሬሽን ስለዚ ሓደ ሰብ ኢንፎርማሊ ብቅድመ መሓዝኡ ንዝኾነ ኦር መሰቱ ንዝኾነ ከመይ ገይሩ ዓርሱ ኢንትሮዲስ ዝገብር ንዝብል ሃይ ኢሉ ስሙ ክገልጽ ይኽእል እዩ ሄሎ ኢሉ ስሙ ክገልጽ ይኽእል ከመይ ገይሩ ዝገልጽ ሲምፕሊ ሃይ ስሙ ሄሎ ስሙ ኦር ሃይ አይ አም ኢሉ ከዓ ስሙ ሄሎ ኢሉ አይ አም ስሙ ኦር ሃይ ማይ ኔም ኢዝ ኢሉ ስሙ ሄሎ ማይ ኔም ኢዝ ስሙ ኢሉ ዓርሱ ይፋለጥ ሶ እቲ ዘግነናዮ ሰብ እንታይ ይብል ሃይ ኢሉ ስሙ ክገልጽ ይኽእል እዩ ሄሎ ኢሉ ስሙ ክገልጽ ይኽእል እዩ ሃይ ኢሉ አይ አም ኢሉ ስሙ ይነግረና ኦር ሄሎ ኢሉ ስሙ ይነግረና ኦር ሃይ ኢሉ ማይ ኔም ኢዝ ኢሉ ስሙ ይነግረና ኦር ሄሎ ኢሉ ማይ ኔም ኢዝ ኢሉ ስሙ ይነግረና ኢልና أصبح أنت دحري لها هاي أنا مستر زيل the author of Zil books أنا مستر زيلي سلام مستر زيلي ناي زيل بوكس صحفي هاي my name is Mr. Zil the author of Zil books هاي مستر زيل the author of Zil books إلى عرسي كفالتي خليه سلام مستر زيلي ناي زيل مصحف صحفي سلام سمي مستر زيليو ناي زيل بوكس صحفي سلام مستر زيل بوكس صحفي انت يلس عرسي يفلت الله مال or I can say hello I am Mr. Zil the author of Zil books hello my name is Mr. Zil the author of Zil books hello Mr. Zil the author of Zil books so زين كله سلام إلى عرسي يفلت الله عرسي يقلص الله so كم زي لمس قلص كله اتسوت عايزولني hi I am Nihat سرحي نقرنا ما سرحي سلز نقركو hi I am Nihat the principal of Zil school تماري تدخونك the students of Zil school hi my name is Nihat the principal of Zil school hi Nihat the principal of Zil school ስለዚህ ተኾነ ትምህርቲ ስለተመርሕ ከም ኢላትና ተማሪ ተኾይነኸ hi or ሓኪም ተኾይነኸ they can express they are professional at the last hello I am Nihat the principal of Zil school hello my name is Nihat the principal of Zil school hello my name Nihat the principal of Zil school ኢሎም ኦሪላ ትምልሰልና ማለት ሰው ከራ ተከታተል ትችላል ናይ ሎም ማዕን ዚያት መስ ተደለኩም ኮሜንት ጽሐፉልና እዚ ቪድዮ ዝሐሸክ ኸውን ህፃውንቱ ብዝሐሸ መልክዕ ክህነጽሉ ንሕና ተራእይና ንሰርሕ ኣለና
መጀመሪያ ተወና ነገር ጀሚርና ለና ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ናምሓሽና ኸዩ ክንከይድ ሓሳብኩም ኣይፈለየና ሚስተር ዚል ጽሕፍዎ መጽሐፍቲ ዚል ቦክስ ዚል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 1 ካብ ኬጂ እስከ 40 ዘለው ዝርርብ ትኽእሉ ሕጋዚ ዝኾነት መጽሐፍ ዚል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 2 ከ50 ላዕል ዘለው ዝርርብ ንኽእሉ ወሳኒ ዝኾነት መጽሐፍ ዚል እንግሊሽ ካብ ኬጂ እስከ 40 ሳይንሳዊ ሜላ ኣናባ ክኽእሉ ሕጋዚ ዝኾነት መጽሐፍ ዚል ግራመር ዚል ሳይንስ ብምዕዳግ ዩቲዩብ ቻነልና ሚስተር ዚል ኤዱክ ቲክቶክ አካውንትና ሚስተር ዚል ኤዱክ ናብ ወረደ ክባጻሕ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ፈሎው ብምግባር እጃሞም ይዋጹ ኣብ ቀጻሊ እስከ ንራኸብ ሰላም ድሓንቀኒ